Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. Adto Miss Kamutian among manguy-kuy mi guys sa mini mama. Among kuy-kuyo no, dako ba ni gamay. Among kamuti guys, oh. Nang lusol, purya bujag. Igo pa gadud siya guys. Kaya pa mi guys, usa pa yung nakuha oh. Sa kamuti nga nakuy-kuy na ho. Manguy-kuy pa gadji hapon ko. Si kadaghan na, oh, wow, kadaghan. Kadaghan na, sige, sakto na. Init dyan. Naghilak na si mama kay init. Init, muli na may kay init. Wala hintalaw na si mama. So guys, muli na may guys. Daghan na po na nakuy-kuy ni mama. Manguy-kuy patagkapit, kasi na pa yung makuy-kuy. Ay, igo-igo po dyan guys, guys, oh. Pangkwaon rin guys. Yain. So, basta lang magkugigad og tanom guys, no. Naagad si Zay, kuy-kuy oh, tanawa ron oh. Nananom si mama mapila pa ni kabuwan. Tsaka ron oh, nanahi ma kuy-kuy. Mga kuan ni titanom ni mama mga Marso, Pebrero. Abril ba? Oh. Anay makuy-kuy, makadungag na jud ay. Mingawon kag kamuti, makadungag na jud ka. So manguli na may kay ginitan ako. Init na. Nakadaginot pa oh. Kadaginot pa gajud. Para makadong ang mika usa ba. Ayun na naman kamuti. So, okay guys, uli namin ni mama guys. Thank you for watching and don't forget to like, hit notification bell para update sa aking mga vlogs. Bye bye. Oh, kausa gajud dungag. Ag among na kamutian oh.